Ug karon ubani ko ninyo kay pangitaan ta mog beauty clinic diri sa Davao. Kanang beauty clinic mga pang international pero affordable ra ang presyo. Ug diri ko naabot aning yen international static. Ug di basta-basta ni nga beauty clinic tol kay perte kadaghang award. Ug isa ni sila sa most recommended diri sa Davao. Ug sa kadaghan sa services nga gina-offer nila diri dol murag mao na gini sila imong gipangita. Ug isa sa among nabil diri dol kani ilang Japanese style head spa massage. Ug kini ilang super kabarato nga collagen machine dol 300 pesos per session maabil na nimo ni. Ug kini ilang facial spa dol makatabang yun ni aron ma-relax jud ka. Ug kung nangita kag barato nga charcoal laser dol, available na diri for only 500 pesos. Ug dili pod paulahay ilang nails diri dol, nindot kay agi ilang mga technician diri. So dol kung nangita kag beauty clinic diri sa Davao dol, bisitahan ning yen International Static. Kay ma-recommend jud ako ni sa imuha og very accommodating pud ilang mga staff diri. Ug ang location nila dol nahimutang sila diri sa Palma Hill Street, Barrio Obrero, Davao City. Ug likod lang sila aning Palpitate Coffee dol. Check na lang comment section dol para sa Google Map og kompletong address.